Okey, jom kita tengok example 33 ini. Find the area enclosed by the y-axis and the curve y equals to 1 over x plus 1, the straight line y equals to 1 and y equals to 3. So, ini pun nak cari area yang enclosed by the y-axis. So, first di sini dia tak bagi graph. So, apa yang kita kena buat? Kita kena lukis graph. Okey, macam yang x-axis tadi juga. Okey, so apa yang kita boleh buat? Untuk A ni, lukis graph dia dahulu. So, untuk graph 1 over x plus 1, so saya tahu x plus 1 tak boleh sama dengan kosong. So, x tak boleh sama dengan negatif 1. Okay, jadi saya tahu juga y tak boleh sama juga dengan kosong. So, saya tahu dalam graph ini, saya ada y sama dengan kosong. Kemudian, x tak boleh sama dengan negatif 1. So, this is negative 1 ya. Okay, so now dia ni adalah positive 1 over. So, di kuadran yang pertama dan juga ketiga. Okay, dan kita nampak ada y-intercept. So, y-intercept means x equals to 0. So, x equals to 0 means y is equals to 1 over 1 which is 1. So, that's why this one adalah 1. Okay, kemudian dia nak pada y equals to 1. So, dia nak garisan pada y equals to 1. So, 1 adalah sini. Dan pada y is equals to 3. So, 3 adalah sini. Okay, so bounded dengan y equals to 1, bounded dengan y equals to 3, bounded dengan y-axis dan juga bounded dengan curve. So, kita nampak memang ada satu saja which is kat part ni. Itu saja yang bounded. Yang lain semua open. Okay, so means that saya punya graph yang saya nak kat sini. Okay, ini area yang saya nak cari. Sebab itu saja yang bounded, yang satisfied dengan apa yang diberi. Okay, jadi saya nak integrate. Okay, sebelum saya nak integrate tu, nak cari area dia, saya kena tengok dulu area bounded saya ni, dia duduk di sebelah kiri ke di sebelah kanan y-axis. Okay, so kita tengok dia duduk di sebelah kiri. Dia duduk sebelah kiri. Jadi apa berlaku kalau dia duduk sebelah kiri? Kena letak modulus. Okay, so dia akan jadi letak modulus. So, integrate daripada 1 hingga ke 3. Function saya adalah jadikan x sebagai subjek dekat sini. So, kita tahu y is equals to 1 over x plus 1. So, kalau saya nak jadikan dia sebagai subjek x, so kita akan jadi sini y times x plus 1 is equals to 1. So, x plus 1 is equals to 1 over y. So, s is equals to 1 over y minus 1. So, this is my function lah. Okay. So, ni akan jadi 1 over y minus 1. Okay, so, now integrate 1 over y. So, kita dapat ln y. Minus integrate 1 dapat y. So, saya nak nilai daripada 1 hingga ke 3. Jangan lupa letak modulus. Okay, dan masukkan nilai. So, ln 3 minus 3 minus ln 1 minus 1. Okay, so tekan your calculator. So, dekat sini kita akan dapat ln 3 minus 2. Ataupun dalam point dia akan jadi negative 0.9014. Okay, tapi sebabkan kita ada modulus, so kita tahu dia akan jadi positive 0.9014. Okay, jom kita tengok pula soalan yang B ni. So, saya nak cari area enclosed by the y-axis by y square equals to x plus 1, y equals to 0 and y equals to 2. So, for this y square equals to x plus 1, so saya kena lukis graph dia dahulu. Jadi, untuk nak lukis graph ini, saya tahu y square is equals to x plus 1 dan kita tahu y is equals to plus minus square root of x plus 1. So, seolah-olah saya nak mencari graph untuk square root. Tapi ada dua square root positif dengan square root negatif. Okay, so untuk kita lukis graph ini, mulakan dengan plane ini dan kita tengok saya nak lukis shooting star. So, saya kena tahu dulu starting shooting star saya. So, for this part, nilai untuk x. So, x plus 1 is equals to 0. So, s equals to negative 1. Kemudian kita tengok dekat sini nilai y dia 0. So, means that shooting star saya adalah starting point negative 1, 0. Okay. So, saya letak dulu negative 1, 0. So, here. Kemudian kita akan tengoklah saya nak positive square root. So, positive square root maksudnya daripada shooting star pergi ke kuadran pertama. So, ni shooting star saya untuk square root positive x plus 1. Kemudian, untuk negative square root x plus 1, so saya kena shooting star daripada pergi ke kuadran ke 4.
Okay, kemudian kita ada y-intercept. So, y-intercept means s equals to 0. So, s equals to 0, so means y squared equals to 1. So, y is equals to plus minus 1 lah. Okay, so sini adalah positive 1, sini adalah negative 1. Okay, kemudian saya nak cari area bounded pada y equal to 0 dengan y equals to 2. So, saya kena lukis 2 dulu. So, ni 2. Let's say this is 2. Line 2. Okay. So, saya nak bounded pada y equals to 2, pada y equals to 0, pada y-axis, pada curve. Okay, dan saya tengok ada A, B, C. Okay, so here kita nampak B dan C sahaja yang satisfied dengan apa yang diberi. A tu dia bounded, tetapi dia hanya satisfied untuk y equal to 0 sahaja. Y equal to 2 dia tak satisfied. So, A tu tak boleh diterima. So, hanya B dan C sahaja. Jadi, means that saya hanya nak ini dan ini sahaja untuk satisfied dengan apa yang dia suruh dekat sini. Okay. Daripada di sini, saya tahu, let's say saya letak sini A, sini B. Okay, so function kita ini, yang function yang kita cari ni tadi, kita jadikan X dia sebagai subjek. So, dia akan jadi S is equals to Y squared minus 1. Okay, so now saya nak cari area dia. So, area dia kita akan cari untuk yang A ini. Saya nak integrate daripada 0 hingga ke 1. Function X saya adalah Y squared minus 1. Dan saya kena letak modulus kerana dia duduk di sebelah kiri Y. Okey, bounded dia duduk di sebelah kiri. Kemudian kita tengok pula untuk yang B punya area dia daripada integrate 1 hingga ke 2. Function saya Y squared minus 1 dan tak perlu letak modulus kerana dia berada di kanan Y. Okey, bounded saya berada di kanan. Okey, daripada sini saya akan terus integrate macam biasa. So, integrate Y squared dapat Y cube over 3 minus Y. So, saya nak nilai daripada 0 hingga 1. Letak modulus, jangan lupa. Kemudian tambah y cube over 3 minus y juga. Tapi saya nak nilai daripada 1 sampai ke 2. Okey, kemudian kita substitute nilai sahaja. So, ni 1 cube over 3 minus 1 minus 0. So, letak modulus siap. Kemudian tambah 2 cube over 3 minus 2 minus 1 over 3 minus 1. Okay, so tekan yang calculator. So, untuk yang ni kita dapat 1 over 3 minus 1 which is negative 2 over 3. So, kita tahu modulus negative 2 over 3 adalah positive 2 over 3. Okay, kemudian for this part, kita tahu kita dapat 4 over 3. Okay, then tekan yang calculator 2 over 3 plus 4 over 3. So, basically yang kita dapat nilai dia adalah 2. Okey, jom kita teruskan pula untuk soalan yang 33C ni. Saya nak cari area enclosed by the y-axis pada y equals to x cube, y equals to 8 and y equals to 64. So, ini lukisan graf untuk cubic. So, cubic, kita tahu kalau y equals to x cube, graf dia bentuk dia macam ni. Okey, so now saya nak pada y is equals to 8. Let's say this is 8 and y is equals to 64. So, let's say this is 64. So, saya nak kat sini. Okay, so basically ni saya nak bounded pada curve ini pada y is equals to 8 and y equals to 64 and also y-axis. So, kalau saya nampak dekat sini, saya ada bounded dua, A dan B. Tapi yang satisfied hanyalah pada A. B tu dia hanya satisfied untuk y equals to 8 saja. Y equals to 64 dia tak satisfied. So, that's why lah A sahaja yang kita kena ambil. Ini yang bounded je. Kemudian kita tahu this graph saya kena jadikan X sebagai subject. So, S is equals to cube root Y. Okay, then kita cari integration ni macam biasa. So, area is equals to integrate daripada 8 hingga ke 64. Function cube root Y. Okay, so cube root Y tu kalau kita tukar pada indices dia jadi Y to the power 1 over 3. Kita integrate 8 hingga ke 64. Di sini tak perlu letak modulus kerana dia berada di kanan Y. Okay. So, now saya integrate macam biasa. So, integrate Y to the power 1 over 3. So, we got Y to the power of 4 over 3 over 4 over 3 from 8 to 64. Okay. Saya cuba simplify ni. So, saya substitute nilai 64 to the power 4 over 3 minus 3 over 4 8 to the power of 4 over 3. So, tekan your calculator dan kita akan dapat nilai dia adalah 180.